Today I'm going to take you on an adventure to Hilaitan. This is a hidden place in Guihulngan's coastal beauty. Where they told me to stop, which is in Lolier. So let's see what we could do here. Let me briefly explain where we are before we go off on our boat tour. This is in the city of Guihulngan, famous for its rich marine life, gorgeous scenery, and kind people. Hilaitan in particular is known for its marine sanctuary, a heaven for diverse marine species, and breathtaking underwater scenery. May bulong man kami para nila. O, ano pag inyong ginahulat? Hindi nyo na magbabayi nga maglala pag inyong ginabatkat. Maggadto lang kabuti sa amon, kay sabi ang sapat. Nabot na mong pinagkakon. Baka na lang, wala naman parang nakabot. So, entering now. So we are going to the village of the Fisherman, and we will see. We're going to meet Fisherman. It's my first time to be here. First time in this village. First time everything here. We're going to see. Look, wow! Dagana nagbalay diri sa? Duta good diri good. Napachir ka na inana oh. Tora! Hello! Good morning! So, nakasulod mi din na ay abanganan. But how much is the abangan? Pila na? Wala dyan kon. Kana, abangan ni diri adili. 100? Oh, kiro din siya 100. Abang lang tani oh. 100. Pwede na rata mga ano niya o sa bamboo ta mga ano. Pwede ra mo diri kay landong kayo. Pero lamig ka diri, pwede ka maghapon diri dot. Nay sunggo diri nay charge na dati. Oh, pwede kita. Okay na 100 sa charge na. Layahi kayo. I-promote na ko siya sa YouTube. Kera. Sa mga kokrate. Diba na nga, on rabi din. Then let's eat Bagets. All the stars overhead give us more. So that's our all the stars overhead give us more to imagine. Eyes wide open, letting in all the magic that's about to happen. There's no end to where we go. Endless fields to go. So now we're about to take the boat. This is the fisherman's boat. Kumusta man itong boat? Ala, kataas mo na kayo sa boat. Abi? Are oh. Patay kita na magiging taas ah. Tampak kita na. Abi ay. Yakin boy kay sa ina. Asa man ni? Tunga ni? Magapot. Are ka ba deo? Are ka ko para. Ako di ro. So nami inani oh. Yay. So diri na ko poy? Okay. Kamu orang kuya ba?
Madala Ay, hagdanan? Dala na lang katang hagdanan. Dala daw may hagdanan. Okay. Namuguan na ako ay. Okay. Okay, okay. Sadly, I have to inform you of a setback. I will not be able to take any underwater photos while on this journey because I misplaced the waterproof case for my action camera. But that doesn't take away from the wonder and thrill of our voyage, though let's take a full advantage of our time above the sea. Wala ko ang lagi casing. Naka-casing? Oo. Agay naman na yung tanay siya casing, di ay. Dili na pwede mabasa, be. Basta hindi siya pwede basa. Kaya nawala mo na kung case anak mo. Oo, kato din gigamit na to pagpuan sa. Nagdalag ako ito. So, wala may casing. Luwi kayo mi. At least maapil ako sa video, no? At least. At least maapil ako sa video. Naglangoy. Ipa ko na brad, pila ka. Kay maihap pa para pa nimo stay. Unsa man yung mga G's? Sagyat na brad. Mabawra ni. Mabaw rin, sagyad naman. Upaw na mi oy. Upaw na kayo. Ganun na upaw. Sana ito. Wala pang pag. Nalaran mo ganing. Ay bro, sulog ba? Ano pa? Smile. Video. Video. Apila na pa dito. Ano ba dito? Ano ba dito? Apila sa mi. Apila sa mi. Muambak mo, guys. Lagi ambak. Ari-ari ka na po dato. Ambak. Mi, dari. Ada na Raina dito. Raina Agata. Uy, mako, yapon giso. Ako sa ba? Kung saan din ang nasa bato? Isda? Doon na dire? Ay batong are. Makabot ra ama. Maabot ra. Makahikap ka, makalingkod ka. Asa man? Hilaitan. Hello, Hilaitan. Kadyan lang. Ang model. With my model. Diba? May pag-atong gidala tayo mga abang kadiriti. So, na to. Model. Galing ka sa maano. Galap. Dali, ikaw na ako. Gini ko kasaka. Okay na ng video eh. Di siya kasaka. Ha? Patungtungan sa mabaga ka. Ano lang? Dili, pwede naman siguro dira oh. Hi guys. Welcome to Hilaitan. Wala dito. Ha? Wala sa isda. Sa isda, bansikol. Kakuha mo? Uy. Kina? Pinadagat oh, nadagat nga nagpahit. Aesthetic nga ko no.
Hala, kaya mo dyan ang kinpuyo. Yes! Holiday kayo ba? O, diba? Wala, nabukas ba to, Ari, oy? Asa mang bato? Natuli na deta. Wala, nice. Nice, ya? Ang saman nga klase nga nice, Brian. Storya po para ma-upload ko YouTube. Nice, ay, kaputong ikog. Sa mukha, ini nila. Kana, okay na, ne? Okay na may editing. Okay na, Brad? Video ni. Bye-bye. Natuli na deta, te. Oh, tuloy na ta. Ganina, ro. Ay, ay. Easy. Easy. Ako puti. Gavidyo ko. Ay, Gavidyo ko. asag ka tingag glasses. We stayed for more than 2 hours in this place and now we decided to go back. Padulong na mismo padulungan. Ako kay kukuha! Oh. Kay ako kay kukuha, te! Ang grabe. Sukat! 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 Yes, yes, yes. Dali! Yeah. Yeah. So we ended our tour with 2 sites that we had. One is, unsa to yung hala nato? Nalimot. Pupunta lang sir. Ha? Taco? No takot. Taco? And then the other one is? It's the sanctuary. So the first sanctuary was just so-so, but the second sanctuary was beautiful. So all of those places that we visited is part of Hilaitan. So I hope you enjoyed this one. Please do watch my another video so you'll be able to know what are the places that you can visit in the Philippines. So see you around, guys. I appreciate you traveling with me in Hilaitan's Marine Sanctuary on this amazing journey. For more travels on Guihulngan, remember to like, share, and subscribe. Go forth and discover the beauties of our world. Till the next time.